Tatandung Serekunda Marcel Konole nga launchinol keje almost box saba soto no Serekunda Marcel Konole men nga lon ko ngol allocate je nga box killing be kindam fa Serekunda Marcel to men keta Marcel bunda bal nga box killing bula woto natana box killing do bula Suleiman Damfaya membe sitaba Serekunda Marcel sitaba ma fa na fuka jay wa flal keta dami bota woton prosita kata meta musu meta ya membe musu la marché ba kono ka musu bagage maison wa fi dami tabiri fendu ntata woto fana nga bosso bla woto fana nga loncin keje bare marché to dal alhamdulillah nga jele ko molbe ño saba kam boxol la molbe ño saba kam ko di bondola ko robe dunna boxol kono fon telefon nga ma expect jame nga wala tara marché to bara alhamdulillah marché to kay mom jikital ko kol bitaka nyama bakene nata bo to nata sukuta la political bureau to nga launchin kije sainte ama menketa ama me baket ko ma dumandi nga boxo launch je wo fananto nga jelo ko nga welcoming men soto je alu nga lon ko molbe pare men na UDP bonana woto nata na sukuta nema because sukuta be alo nyamen ko sukuta msate ballet yo ala usate baya kama box killing wote sukutan ko satisfy la dum sukuta la demand be boxol kan men nyanda sala box killing flat fo saba so baro kamara drum kabiringa launching ke biroto natana sukuta nema kono because na chamano bije men ke fati wanti natana nga box killing natana jem bolo fana launch kan sainting comme UDP at 25 la initiative ka demanding fo je drum comme ka say kumol le kan drum men ya lon kon tata wala foka a ko tani tata nata ngajalo ko na party leader fam même que the right honorable Ousainou Numkunda Dabu kabra yi launch lume na ni santema abo c'est la plateforme kan IG ama UDP the 25 la kumo yin dante banko molier oto fende mu nyinte banko la concern party la concern anum party o dion fana la concern kaje ko be nyin fundraising men pour UDP at 25 ye pour kaje ko UDP at 25 si na party o sambano nga na political campaign nga dua kono fonga ba kono satar ko mansula mol bulu na flola menga lon ko wol mu kala wol be kala unanimous donol solleti men ya lon ko ika fenne dialla men ya lon ko al bugalon ko ika bu karamenna bar ika dundal al konole kal nondi adun ibika fenne fana expect in return sama kama so sama ni ya wol dundal kono adal fana ma fund source of that fund al ma kisi alef kodo nyin ta dron ka kodo la dia kamal ya dundal la kol kono ka al target le sama kamal hanna la masa kundanata wala kana funti karalla ndale ka nyinke ndale nga nyinke ifelente ni kuma ta nyin nyin la ma nyinke wodo kamala dron ndale nga jale ko na UDP start kabin 96 nim bitema na alfa li UDP start nyame fente bulu bari la wodala sol ni la wodala sulu lol nyin dara stan nyin mediano ko ke kafu nyoma ya UDP gorkor wala nyama fuka futa bina 2021 fombe bi men kono UDP sanyi mo lo soto woto kabire UDP wala ya katano wo nyama wo biringo time fo sainte UDP man tonoring soto wodon tol fanan ko woto ali nga jibe hansa wo alfali yo wala ya kata kaje ko UDP la todi ani man fen soto nyaawen ding bari ika kafun nyoma le fo kaje ko nyim parti senon hansa abe nyim lo lat wodon tol fanan ko ba continue from that Italia stop da men nabe continue la wala nyama kaje ko dumandil men yalon ke kaf nyama belief ta wala la dan moy jamanati ka julo bulankan la woto mon so avoid no wala muy petit this petit dono soldi this petit sponsors men yalon ko momo be fa swandila e be 25 ko kala box kono e sik joro keno e dingle e joro keno e mamaringle yele e mamaringle dinglo ani dingle men yalon ko emansi code emansi carte fay wala hani ding mengalon ko dina no ma be bulo ko na man si carte he bar hen sabe balu wala kono e si joro nyin keno ayele kaje ko astarno mol kono sama même fanan sa si so konkon nyi masa kunda na sabati ta sama kama kaje ko ata fanan bo mol kono le menga contribution ke pour kaje nyi masa kunda e londi because tonya aman si nun carte fay wala bare afa wala ba wayalo nako awulo dinga lam wayala wulo dinga nyi na samo wala yakin nako ay joro kaye because alafta wo masa kunda seno nyi mengalon ko imba expect kan pour waylondi pour kaje ko mamme soto no be fore men nambe men no ma pour nga soto pour way soto nin wo jorol kita wo jorol nata ke sababu wo masa kunda soto ta wo dingi ala julole be mo masa kunda kan
sinin kama hanna tara sita carte fayolo wala man si carte fayolo wala be karam mullato ila karam bole be sulani bosol la wala jaral kendol wala mashato no mashakunda bul wala mechi la kendol mashato no mashakunda bul wo dimsi o mashakunda put to account for that reason because atal julole be mashakunda la because I joro kenen no mashakunda pro mashakunda soto ato majo do barala joyne pour ada taro mashakunda londo kon woto akumata bakene nga jorol kem fali nga jorol ken dole hani mamari on ani mumuro nga jorol ke pour ka nyima sakunda je kaje ko be nyima sakunda men no ma yudi mekana United Democratic Party ma sakunda ay sabati woto kamala dro Hansain dro be mol be danila ko mi ngaje nyami mba fola wala nyama Hansain dro be 5 ans ko mol le campagne UDP Act 25 initiative le menga non ko akumaya bata ala kumaya dandulanta fola no ni tata democratic la silol jibe dunia kono internationally ya jewe ko dawo dande ni ka spark ibe lorin democracy le kan ila social fund ni ka bon nyame ika ke tende comme be nyimmenna ndal lañi mu samplonet amanke korioti amanke fana patio kortal kake bare ko ndal nga kelota gosna alfa le ñine start nga keta wolle fe ba continuer kan ñimu keleti because ila alpha le menki idin ya natara keta kuti mingalan ko ku kendolam amanke kuti mingalan ko ku jawolam o ni te fana be kala dinkendo de e ka wo kenyi e ka tala ya continue wodon tel nga kele ta nyinti na alpha le kanyin le kafun nyomo dar sirol lin dar si fulol lin dar si lol wodon tel fana nga ke 25 di because nga 25 years soto nyina wo 25 ko nyim fana ba kafula nyomo wala nyama nga UDP balundala nga je ko lafta men nan be sulari menna UDP masakunda ay soto ñing campagne membe dunka kono na flo ñing hanatar mo mamma koy ñing UDP 25 damban na flo ñing be men expectant in numbers ni ngo sota nyama ñi damban sin na campagne kele fu ngam bandi man sula mo la kodila bini moto la karolamba domoro la karolamba jeo la karolamba fe wo feng mo la health care conditional lamba sulol kan ka dum banko be kan kaya birin ka do fo koyna ñing UDP at 25 damban na initiative si sponsor no na tan ko mbe menno ma nga wosoto in numbers woto numbers le important 25 la doya wo man kuma ya but numbers harama din jolle ba jola mo jolle be pare la ka fantas kaje ko ñin 25 o ini la family mu mo be ka jo hana tare fem côté manjo men shata 25 ti fa na dan 25 o ñin na fan number nga in numbers ni nga sota nyama woto mbe menno ma ngosoto woto soko UDP diol ngelo le ka kenyami UDP diol ya ite julo men dunda kana wo ka doya fele aka fenne ke men shata woti because ngajale ko mol mediano ko be joro la be men keka birin dunda Marcel kono birin manta Marcel fan kono birin ko ni stade ngaje mol be joro la nyami woto ay kontani bakele gambe diol gambe dinkendol mediano ko ye yudi ila patio kanu ye UDP kanu ila ftaka je ko UDP sabat woto ngal tentu ngal jayi woto Hansain drum bal kuman la alinga kafu nyoma ngaje ko ni UDP at 25 men ya lon ko be sukra nema fana aliya lon aliyal chairmano aliya lon ne aliya kafa alla chairmano ma UDP at 25 alfana ya make sure that alla boxo ni aliya fandi ko molia expect nyame lal be ba fo ka nyame woto kamala drum be ko modan na jang ngal juber lal be tentu ngal jayi ani momel ya lon ko be lamoro la ani momel be fe jang ala baraka baraka bake Mr. Alaji Sawana me Alaji Sawane me alonko atlemu UDP at 25 D25 dalasi atlemu la treasury me alonko atlemu mot me alonko na fulo la karora na atlalondi je ela diamo nyanga senata bake viewers will me alonko albingi be kan fana be mem fula bal haka dan la be difficulty me soroka na Michael Karola sala hako boy nyawoto na hamo be ka nyinati kaje ko be information men dilala ka information me alon ko senata o kama dron comme kal inform ka fale ko right now mbale sukutale mbale dam sukura nema banisra mbale woleto this time be jumale ya tembe 41 mole me alon ko mobe ya lon misa seni fati mole me alon ko ala kato UDP ko mobe ya lonne akala wato tale akabo kombo janga da santo to kantoran kola mati anabe politiko men na kantoran mobe wolonde
ala politiko mandan kantora da mato ala politiko kombo kono jam mobele alon mole me alon ko aka kata baka patio yele ala hamo bebe patio yele awto kamala dolong ba da fana mo me alon ko ala mamma wala bata sugura nema kono wala nan nata ka futa fana ma anan abar musma mem mo aisatu fatiti itlo fana bebe janne me alon ko ila lon kan be mo mende wala nyindu ko e UDP patio ni e babal lano nyamin so kamala don science ten don pour kana time west bake buying kabin somanda minim mamma ke kanne se mambe mayko di la misa fatila ba jananga mayko di misa fatila don ba dungulu atal mi yalon kala be jibiro ke kanten ni dala so mon lulo mi yalon ko ba ko fo ko tan ala janjande dulalto na audio nyulu ali janjande dulalto na video nyulu ali janjande dulalto pour mon salon e be kolo jola mun tole bare ngolat nan ka live ulat nan ka media ala janjande molto na whatsapp group ko kono lamba na Facebook groupe kono lamba ala janya nije kabin somonda na commence do sera kunda marsa kono box jelle beje sera kunda marsa kono na box sabalo nije box kilo nyen comme na trésor ya fo nyame wala be londing kingdom fire pour ka futa je wala mu sera kunda la marsa bunda bato kingdom fire la box be woloto ala bitiko be woloto sera kunda marsa wala bunda ila main gate kin nam fa la box ala bitiko be woloto boxo be lolu nje ana tare man na sere kuna marso do firo la ban ni ko tambije price sone ano e bulu be même fole wolo nyi ko setamino kin nam fa yale yela joro nyi keje boxo be je fon ya bula boxo nyi kono box do be lolu musmeta yaje musmeta yabe muntole musmeta be sere kunda all garage do musmeta be wolto musol la wafi musol ka wafiro ko daminto boxo fana be lolu nje fana ni tan dugal la marso kono sidano jele ya pe ko lafta ka joro ke ka be mo lulla ma fokara sano ni men jolom boxo kono mota bundano je bayam boxo nyul bebe silene ni mo musmeta ya box do fana lolon sida ba koto fuka jawa fi dulato jumale be je wala mu Mr Danfa Suleiman Danfa fana mo moto me alon ko abeloringe ni fota je yakodo dia dron o ni fota je fon ya muta ya fa boxo le ya boxo tan de la yela ko muta ya jolom boxo kono parti ding ite alon go tam UDP dingolati mbal dan na kanunde ya kama parti o kanunde ya kama pour ka je ko na parti o na balunde anan ko sena wala mbal dan na albeta kata nyum monu lo nyu aliajo pour sama aliajo atul fongolo anal dingo na la family mu mo be na kara na masakunda sama na jam masakunda me ya lon ko wala be kala masakunda kendoti asake ite mari fon no sadakato jaayati bari ne mon lulojo UDP ya mon lulojo UDP nan na kera man sate UDP lota musole ya mon lel niol kanta UDP lota banku dingole ya balo sono di banku dingole wallahi o muto mare good sadakato jaayalde bari kana me jandro be may ko dila misa fatila afana sa mol konton abaraka baga misa fati yo assalamu alaikum ngal be konton sukutande ma ban Israel molu comme kuma lal ya fo nyamin dron bare be mol be konton na jang min ketan na sista bi galti mbay konton na bake be broda alaji ngi konton bake o sirfo be konton na UDP TV and media mbenna broda konton na chairman ba sana fati banjara fati wan ngi konton bake sukutande mankolu ko diam lal ya fo nyami nyin kumo manyan na siala andung nyoni nin ka manyan na siala je ba birngaje na parti leader fond min keta de right honorable lawyer Ousainou Numkunda ANM Dabo ay nyin launch mol keta molti be nyin karola nyanta soto la nyaadi la bawo kata manjay biro to be koleala kata pipeline abe koleala bar tumala min na katol nata ke fana ta futé te fona larandala oto amanya na kala kuti kaje ko inyanta tayal la ka funti science tem fana beñi siyo min na mol ben kol kan kaje ko contribution o nyi Kenya alhamdulillah abi janne abe tarla fati wan ya janne boxo bi jang fonya fata tep andu nganyine dane jani ba fala in 2 weeks time but before 2 weeks boxo e fa ngata nga yelema do e nanan inshallah ñim boxo ñin $25 o ñing amanke ko UDP kortale pour kaje ko ka UDP samba ka balundi hani ñimu adoleti na dindi ya konon ka moyle anin na nyafano konon ka jele ko na alfal kanire ke
e wato ika tepol le ta ye battery sang ika kodo kafunyoma kata si nyibita mitingola miya ye tawo ya ye atari ni sukuro sa ye bulo kafunyoma woto taraku kotolo nyinti amanke ko koriolem bare aka patio nyim fana aka bambandi le kanta patio ka balu a halalo lela wole ana fobi mfutata bima andu wole yatina fanan na alfal mil benun kunun anin bi funtel funding ke olunga je ko ngani hakilo soto kanyinge ka $25 sota ka ke boxo kono amanke ko ka fo fuari alam de wolante nga patio lo len ta sambano la hanide nyimmanta ka fulana deposito ma de hani alkana mira nyintat na la nga nominate de nyimman nyinke nomination o te kala hani ka kondi la ay senia nga nyintara la hani Europe bankol kan nya moy democracy e kan nyineke woto ñi ñanta kala mbeye ko kawandole te ando ñanta kala molbe kontano te kaje ko ila patio iba balundi kay itarole ina mana foko na banko be mune kelanye wala na patio min bijabe mune kelanye ifanyi nin ka ban ñanta mune kala na banko ye wala ñanta mune kala na patio ye woto e ñanta min kele la patio ye wolom ñin $25 soti kabrita fa alfa la banim fa la ban foy la dindingol lambang ñaaje ko dindingol amanke ko UDP ma soto de dindingol la sama ala ñanto ibole bambandi kam pour sama ñing UDP government sita dindingo yaaje ko munne be kerin UDP government anyab ala sola ko mu munti e UDP government mo tamandi woto ay ñanto soto la right soto la ka UDP government ka attack kanta ite sila ye dula ye fen attack a treman ku kije bari ñi findita ya attack jumal la dinding kar mu ñi da ñi dinding kar kari dingolem abe afana ye contribution ke UDP la sindo tole ay la ñanto wala yatina UDP iko transparency ka mobe kanyang kaje ko birin dindin to fokke bato mbe kanyang patio la kuoto bang fo banko la do kuoto bang mbe hani dala sikilinam mbe ya kijeto woto mobe ye bornan kanaje ko nyim boxol be lorin dawo da kono lo Gambia banko kanyi yelo boxo mbe ya kata nga fandi nga yelama nga muru nga fandi ko take janin nomination olungna inshallah nadia mo be dan jang ngal be tentu ngal jey ala barka. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh na jiber lal konto ani lamor lal be fanna la na TV media ngal be konto Mr Sonko nge konto mbake anda Mr Sawane ngal be konto anda na sister Binta Kinte nge konto mbake ani mfala sister Aisha Fati ngay diamol beteata alhamdulillahi rabbil alamin comme diam la ya fa nyamen dron mbeba kalma UDP kartare ku senula to e katare ku kendole to sila jang UDP karoleta e bukala fe kasila sutunta sila sutungu muneti ngalon ne ko mol bijele bi melialon ko star parerin wala star la hamoto ye billion ta ya dun UDP kunto bi me alon ko atel be siala nyim bok soti bar sinin to malla fi sinin ye bi billion dun UDP kunto sinin to yana ku expecte UDP bulu kaje ko UDP government nyanta nyele kele kaje ko etel fane nyele ke UDP bay keba alfalle bentel kun nyin kafo kono me yalon ko e karsini mira bake alfal mel yalon ko bere ibe ko ni start la nyeta tay ben dula do bukata si restaurant kono kaddo mor di mal domo e kata tending koma wol katare bulu nyela ko ke dron ye tending koma ta ya nyimi ye jiota ya miya kan o alfali wol kadula jambaleje deyafo nyinyi boxola programme nata menketa 25 box at 25 nata mi alon ko momo nyanta $25 sola blala kono gay han ke bali fan ko matol ma han dindol mel yalon ko kata karambuto e karal loncole dila la loncobe kanyan $25 selema a jareta lunkilin yeta loncun tayato bare yeo 25 ota yabla UD box kono a jareta dindol ya lale soko te ke balima
kute kebalima de ni mukule comme Aisha fa nyamen dro ke comme le tebulu meaje ko ete da hani inke nola hani wok matide comme sila koto karta sate koto leto ñim karke dula jamal le to bankol melan ko démocratie bankol lomu parce que ñi ñoo ne ñi ñoo sédialé o ba malasi waro america banko kan nte a sédialé baro o banko kan billionaire bi jele melsi obama fasa hani bari ñi ñon kele comme UDP be ñi ñon men ke kan de afo ñi manke kuti meyaje ko amma ñanna kala kulo mo ñanda kala le tuma do ñala kitala momo ñi kibaro moy $25 o kay bele ba abondila ka ke boxo kono ka ñim boxo kata ka fandi tep kamuru ka elma comme na sista ya fu ñame a jareta mo bella parce que janni ya fo ndela patiye mune kenyi e tel nyanta espet la ko ite mune ke la patiye spécial UDP parti mbe balo nako UDP parti molle karlo ka UDP parti ya espeti fanyi hanni mo mam futema wala hanni mo man ku foye ya calculer mun alfa lebe nyin kafo kono mun lon na lebe nyin kafo kono mun yol tarndi o kafo kono de ya fo ndefana jeretale ka kafu nyin kafo kono ebe kuwo kuto a jaretale mfane kafuyma ngo ko ni ya ko nyin ke nyola wato min wo alfa libe ko nyin ke kan therefore ni box 25 mobe dawda albesa try special ndel lanne maja box o nyim bijanne comme diam lali ya fa nyame box o fele jang mobe dawda isna ena ela 25 o ela contribution yabla box o kono ka make so yela kodoni yabla boxo kono le ela dimbali o ela dinolu o na ya ta jarete fan hani na furol mil fata 25 years o kono a jarete fan ngol fan bela sararo ke wato me nying yala sararo ke ela kabro moltita credable le ela kabro la ya fo ba akira la de ya fo a jarete wala le bari ndel melbe balu o kono dindol me yalon hani bilala kulli o keta fokata kebari ngume yalon ko ekara fundini tilola la e ja a bela jareta kana kela $25 sobla nyim boxo kono ala baraka bake TB Media ngal be content abaraka bake Mr. Fati ila diamo nyiata bake andung ya hakilma ya diam baraki jam comme na fo nyame ne ko sadakatul jariya salam ya lonko comme ka salabundi salam ya lonko abe tulale yewol fo jam comme na alfal mil ya lonko na alfal mil ya lonko wolal banta well before today ka jowol fane pour comme ka masakunda kendo soto jam o couleur mi ya lonko akuma da bake aw couleur mi ya lonko akuma da ba oto Mr. Fati ila diamo nying masha Allah kontanta bakela diamu la bakele na jugo soto ko ila jang ila nyam boxo jang sugta nema ban Israel na jugo do ko abe fala albe box do fana muta ali fana commande na lo ko inshallah ni lume alon ko albita albe boxo sambala ala useniya kayela je bayr nyam boxo be yela ala useniya boxo nying atolle tam boxo di albala contribution sugura nema jang ko nalon ko sugura nema jang mo sata jang bak nalno ko sukra ne majam katte ko sobe jam bakel al nalno ko UDP be jam bak be ajele kabin sukde commandeur ko do modul be je say be modul be je be fisalta be ko mol fola be talon fola be fisal ko mol fola sukdan ko le oke so ra ko da mako demba du nema sa de chara me alon ko atos yar nalno ko be menkala inshallah dunya be la bo satala ibe boskil mo fandale je flanya mo fandi sabanya mo fandi yalo nanyum bal musuma ala mamo sara bak asar fadi ala mamo sara bak nal no ko abida marsol kono le a diam musole pour ya ko nyim bokso nyim ay fa ibida sol kono le ila tekya dulalto nyim bokso nyabe fa le ka joko sukudan ko lakata ko mbojal oto jamu ka jam foto ma musafadi kuma balda fo ala fa men fo la fo
ane biri dala di noni ya kibaro soto ha ya ni tan nala ko sinin fam ha amanjare nga lonjota na ni la ha ko etel ta sinin lonjo ajare la na di non mele alango bi jabi da karam moto ye ñi wol faale ñi tan nala ko ka fo sinin ajare tale ama ajare
parce que hani la dimbali tala ite dimbal marno la so ko ni ma politiko use data politiko do ite si mo de politiko ke abon ko le ni mo be silo wara kan ngani on be silo kan an yanta tama si kafo nyanta tama silo men kan e ko ite tama la silo kan mo le tama yo silo wara fasini ala rew e tinata ite tama ta silo kan ni ba misal la dore ba misal la be politiko ni misal la wala ala baraka baraka. Thank you very much. Baraka baraka. Yeah. Anyway, Mr. Jalo